तृतीय श्रेणी पिलामाने आजिर ए भिडियो रे आम आलोचना करिबा तमरो गणित बहिर जो गणित कार्य पुस्तिका बही दियाइछि ताहार सप्ताह एक को आलोचना करिबा एवं बुझिबा। तो देख प्रथम प्रश्न कोन दियाइछि। प्रथम प्रश्न रे दियाइछि नंबर 1 दिया जाइथिबा आकृतिर रंग अनुसार तलचित्र रे सेही आकृति रे रंग दियो। एही जो आकृति दियाइछि देख आयत चित्र रे दियाइछि लाल रंग, वर्ग चित्र रे दियाइछि सबुज रंग, त्रिभुज रे नील रंग एवं वृत्त रे दियाइछि हळदिया रंग। सेही भली हमें तले जो चित्र दियाइछि ताइरे रंग सब करिबा। तो देख मु रंग कर देइछि एही परि भाबरे चित्र करी को रंग करिवो। बुझी पारलो। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न देख दियाइछि चित्रर आकृति को देखि ठीक उत्तर रे सही रंग दियो। आकृति को देखिबो जेमिति उदाहरण कटे दियाइछि एटा अछि वर्ग चित्र रंग दियाइछि कौ रंग नील रंग अछि नील रंग दियाइछि। एहार आकृति कोन एहार आकृति होछि त्रिभुज। तो कोन करिवो त्रिभुज को लाल रंग दबो। ए त्रिभुज रे लाल रंग अछि तेणु ए त्रिभुज को मध्य लाल रंग करिवो। तो पिले एही परि भाबरे रंग भरिवो। एहार आकृति कोन त्रिभुज रे में लाल रंग भरि देले। तापरे परवर्ती प्रश्न देखो एहार आकृति कोन एहार आकृति होछि वृत्त को रंग करिवो। गोलापी रंग दियाइछि गोलापी रंग करिवो। एहार आकृति कोन एहार आकृति होछि आयत चित्र। तो आयत चित्र को रंग करिवो। नील रंग दियाइछि नील रंग करिवो। तापरे देखो परवर्ती प्रश्न निम्न चित्रर आकृति गुड़िकर नाम चित्र मध्य रे लेख। एटा कौ चित्र एटा त्रिभुज। तो एठी लिखि दबो त्रिभुज। एटा होछि आयत चित्र एठी लिखि दबो आयत चित्र। तापरे कौ चित्र अछि वृत्त एठी लिखि दबो वृत्त। एटा होछि वर्ग चित्र लिखि दबो। तापरे नंबर 2 रे प्रश्न अछि निम्न चित्र रे केतोटी आयत चित्र और वर्ग चित्र अछि लेख। एठी देखो दियाइछि आयत चित्र संख्या एठी केतोटी आयत चित्र अछि 3टी। एठी लिखि दबो 3टी। एटा गोटे आयत चित्र। तापरे एतिकिरु एतिकी गोटे आयत चित्र और एतिकिरु एतिकी गोटे आयत चित्र 3टी हैला। वर्ग चित्र केतोटी अछि वर्ग चित्र अछि 1 2 3 3टी अछि। बुझी पारलो। तापरे नंबर 3 पार्श्वस्थ चित्र रे केतोटी त्रिभुज अछि लेख। एई त्रिभुज रे केतोटी त्रिभुज अछि हमें लिखि देले 1 2 3। तापरे कोन करबो आको मिसई दबो 2 1 मिसला हबो 3 3 3 मिसला हबो 6। केतोटी अछि 6टी त्रिभुज अछि। बुझी पारलो। तापर नंबर 4 पार्श्वस्थ चित्र रे केतोटी वर्ग चित्र अछि लेख। गणि दबा गणि दियो 1 2 3 4 आउ ए जो बड़ चित्रटी दिया अछि एटा गोटे केतोटी 5टी। एठी लिखि दबो 5टी वर्ग चित्र अछि। बुझी पारलो। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न कोन दिया अछि देखो तळ चित्र गुरी करे थिबा त्रिभुज गुरिकर नाम एवं तार बाहु गुरिकर नाम लेख। एटा केतोटी त्रिभुज अछि एठी एठी अछि 3टी त्रिभुज च छ झ गोटे च छ ज गोटे आ गोटे होछि च ज झ। तो एठी हम लिखि दबा ना लिखि दियो त्रिभुजर ना लिखि दबो च छ ज गोटे त्रिभुज। तापरे च छ झ गोटे त्रिभुज आ गोटे होछि च ज झ। तापरे बाहु गुरिकर नाम प्रथमे हम लिखिचे च छ ज त्रिभुज। तो एठी को बाहु अछि
ଛ ବାହୁ ଅଛି ଲେଖିଦିଅ କମା ତାପରେ ଅଛି ଛ ବାହୁ କମା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଛ ବାହୁ ତାପରେ ଛ ଝ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତିନୋଟି ବାହୁ ଅଛି କୋଉ କୋଉ ବାହୁ ଅଛି ଛ ବାହୁ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ଛ ଆଉ ଝ ବାହୁ ଅଛି ତାପରେ ଛ ବାହୁ ଅଛି ତାପରେ ଛ ଝ ବାହୁରେ ଅଛି ସରି ଛ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି ଛ ବାହୁ କମା ଝ ବାହୁ କମା ଛ ବାହୁ ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ନମ୍ବର ଖ এই ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦିଆ ହେଇଛି ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ ଲେଖ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ତ୍ରିଭୁଜ କିଏ କିଏ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜର ନାଁ ଲେଖିଦିଅ ପ ଫ ମ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମ ଫ ବ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭ ମ ବ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିଦିଅ ପ ଫ ଏବଂ ମ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅଛି प फ बाहु कमा फ म बाहु कमा म प गोटे बाहु तापरे म फ एवं ब त्रिभुज रे किए के अछि म फ गोटे बाहु तापरे फ ब गोटे बाहु आउ गोटे होची ब म गोटे बाहु तापरे भ म ब এই ত্রিভুজের ଅଛି ভম বাহু ଆଉ ଅଛି ମ ବାହୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ ଅଛି ବ ବାହୁ ବୁଝିପାରିଲ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖିଦବ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଆୟତ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ତାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଏ ଯୋଉ ତଳେ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର এটা ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର এটা ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏଇ ପୁରା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ମିଶିକି ହବ ଆୟତ ଚିତ୍ର ତ ଆୟତ ଚିତ୍ରର ନାଁ ଲେଖିଦବ ଫାଷ୍ଟ କ ଚ ନା ଲେଖିଦବ କ ଖ ଚ ଛ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ କ ଖ ଚ ଛ ତାପରେ କ ଖ ଗ ଘ କ ଖ ଗ ଘ ଗୋଟେ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି च छ ग घ बुझिहेला एटा नले एमिति लिखि दबो क च क च छ ख तापरे बाहु गुरिकर नाम लिखि दियो क ख गोटे बाहु कमा ख छ गोटे बाहु कमा छ च गोटे बाहु कमा चक गोटे बाहु तापरे क ख ग घ क ख ग घ एई त्रिभुज रे बाहु के क ख बाहु कमा ख ग बाहु कमा ग घ बाहु कमा क घ बाहु तापरे च छ ग घ च छ ग घ त्रिभुज रे च छ गोटे बाहु छ ग गोटे बाहु ग घ गोटे बाहु आउ गोटे होची घ च गोटे बाहु तापरे परवर्ती प्रश्न को जिबा तଳ ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ବର୍ଗଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ତାର ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ନାଁ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଭ ଢ ଚ ଡ ତାପରେ ଡ ଚ ଠ ବ ସେହିପରି ଭାବରେ ଢ ପ ଟ ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଚଟ ଫ ଠ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବା ଭ ପ
ଫ ବ। ତାପରେ ଢ ଭ ଢ ଚଢ ଭ ଢ ଚ ଢ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ବାହୁ ଲେଖିଦବା। ଭ ଢ ବାହୁ, ତାପରେ ଢ ଚ ବାହୁ, ଚଡ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଅଛି ଡ ଭ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହୁ। ତାପରେ ଡ ଚ ଠବ, ଡ ଚ ଠବ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବାହୁ କିଏ କିଏ ଅଛି? ଡ ଚ ବାହୁ, ଚ ଠ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠବ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ ବାହୁ। ତାପରେ ଢପ ଟ ଚ, ଢପ ଟ ଚ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଢ ପ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, କମା ପଟ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, କମା ଟଚ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, କମା ଚଢ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାପରେ ଚଟ ଫଟ, ଚଟ ଫଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଚ ଟ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଟଫ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଫ ଟ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଠଚ ଗୋଟିଏ ବାହୁ। ତାପରେ ଭପ ଭ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭପ ଫ ଭ ତ ଲେଖିଦବ ଭପ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ପଫ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଫ ବ ଗୋଟିଏ ବାହୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବ ଭ ବାହୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରରେ କ ଓ ଗ ଏବଂ ଖ ଓ ଘ ଯୋଗ କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କେତୋଟି ପାଇବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା? କ ଓ ଗ। କ ସହିତ ଗ କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏବଂ ଖ ଓ ଘ, ଖ ଓ ଘ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଖ ରୁ ଘ କୁ ଗାର ଟାଣିବ, ସିଧା ଗାର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର କେତୋଟି ପାଇବ? କେଉଁ ଚିତ୍ର ପାଇଲେ ଆମେ? ତ୍ରିଭୁଜ। କେଉଁ ଚିତ୍ର? ତ୍ରିଭୁଜ। କେତୋଟି? 1 2 3 4। ତାପରେ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ 5, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ 6। ବୁଝିପାରିଲ? ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଗୋଟେ 7 8। 8ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ। କେତୋଟି ପାଇଲେ? 8ଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରକୁ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଦବ। ଯେମିତି এই যে ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଆକୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଦବା ସ୍କାଏ କଲରର। ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ଭଲସେ ଭରିଦବ। ତାପର ଚିତ୍ରରେ ପୁଣି ଥରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ଅଲଗା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ ଆମେ। ଏପରି ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦବ। ବୁଝି ହଉଛି? ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ରଙ୍ଗ ଦବା। ହେଲା? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଭରିବା ଆମେ।
खाली एई घरे दब रंग है। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीवा। परवर्ती प्रश्न कौन दिया देख, मझी घरे थिबा आकृति सहित बाम पाख घरे थिबा आकृतिर नाम और डाहाण पाख घरे थिबा वस्तुर नाम को गारटणी जोड़। जेमती वृत्त, वृत्त कौड़ा हम एड़ा, आउ कौन हम चकुली पिठा। तापरे त्रिभुज, त्रिभुज होचे एड़ा, आउ कौन हम त्रिभुज हम आउ कौन कागज फर्द। तापरे आयत चित्र, एड़ा होचे आयत चित्र। आयत चित्र आउ कौन हम टेबुल पृष्ठ। वर्ग चित्र, वर्ग चित्र एड़ा, आउ कौड़ा हम लुडो गोटीर ऊपर पाख। बुझीगला। तापरे परवर्ती प्रश्न को जीव। तुम घरे बा विद्यालय रे देखिथिबा त्रिभुजाकृति, आयताकृति, वर्गाकृति और वृत्ताकृति वस्तुर नाम लेख। त्रिभुजाकृति कौन अछि सिंगड़ा हैला, आउ कौन अछि आउ अछि कागज फर्द, कागज फर्द। आउ जा सब अछि तमे एठी लिखि दबो। आयताकृति कौन अछि इटा अछि, आउ कौन अछि आयताकृति पीढ़ी, जो भी बसिबा पीढ़ी। आउ जा सब अछि एठी लिखि दबो। वर्गाकृति कौन अछि लुडु गोटी। तापरे आउ कौन अछि एठी लिखि दबो। वृत्ताकृति बॉल, जेमती फुटबॉल क्रिकेट बॉल सब एठी लिखि दबो। तापरे परवर्ती प्रश्न, निम्न चित्र रे केतोटी त्रिभुज, आयत चित्र, वर्ग चित्र अछि लेख। एई चित्र रे केतोटी त्रिभुज अछि गणि दबा 1 2 3 4 5। बुझिला, 5टी अछि। आउ 1 2 3 4 एडा गोटे 5 आउ अछि कि आउ नाही, तो त्रिभुज संख्या 5टी। आयत चित्र संख्या, आयत चित्र केतोटी अछि 1 2, केतोटी अछि 2टी। वर्ग चित्र केतोटी अछि गोटिए। तो पिले एतिकिरे सरिला। पिला माने चैनल को नुआ आसले चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को सांग मनक सहित शेयर कर दबो। थैंक्स फॉर वाचिंग।